मिलिया ସେଇଠି ଗାଡି ପୂର୍ବରୁ ତ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁ। ନା ମ I got supplies. I got supplies. କାହିଁକି ସେମାନେ ତଳେ କିଛି କରିବେନି ପଶୁମାନେ ଆସିବେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। Watch out. ଏଇ ସୁଦୀପ Excellent work. Watch out. ସେ ଗଡ ଦୌଡୁଛି ବ୍ୟାଗରେ ଅଛନ୍ତି ପଳେଇବା ଜୋନ୍ ଧରିଆ ଜୋନ୍ ଧର ସେ ଘରଟା ଟିକେ ଭଲ ଘରଟା Watch out. ସେଇଟା ନକ୍ ପା Marked a location. ଏଇଟା ନକ୍ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପୁଷ ମାରିବା ନା ପୁଷ ମାରିବାନି ଏ ଜାଗାଟା ପଳେଇଯିବ ସେମାନେ ଆସିଯିବ ପଛରେ Watch out. Enemies ahead. कवर नहीं कवर राइट सही मार्जिन पे man push the aku nih ini lo ତମେ ଆସ ମୁଁ ବ୍ଲିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ରହ ହଁ ମତେ ରିଭାଇଭ୍ କରି ପଳେଇଛି ଚିନି ମାର ନା କେତେ ରେଡ୍ ପକଉ ଆସିବେ ତମେ ମୋ ଉପରୁ ଦେଖିବ ପୁରା ରାଇଟ୍ ଆସିବ ଏଇପଟ Enemies ahead. ମୋ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେ अरे जो मारो पत्थर मारो ପଛରେ ମାର ओके ପଛରେ ସିଏ ଅଛି ଜଲ୍ଦି, ନା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି। ଆଗଟା ଦେଖୁଛି ନା घोसाई जल्दी ଆସୁଛି ପଛରେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି रिवाइव दियो मल्ली अरे भाई पत्थर आके तम सेपटो Enemies ahead. ଆରେ ପଛରେ ଆସୁଛି ରୋଡରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲା ଦେଖି ପାରୁନି କି ଚିଲ୍ଲୁ ଜୁଏ ରହ ଟିକେ इतना नॉक होवन ट्राई कर आसे जोन रे स्मोक करियो कि तंते ए स्मोक टा किए करिछि मो सामना रे तू जोन पे ना किछ ना मो अछि ना ओहो अलग गटी वो रात निश्चित अछि गला मु नेट बर्षा कर तांको ऊपर नॉट ये दौड़े लास्ट लगा चलो ऊपर नेट पकड़ दे
जी जी